السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أول درس لتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر بالنسبة للمبتدئين. وحتى لا ننسى، فالخطوات التي سنتبعها في هذه الدروس أو في هذه الفيديوهات ستكون نفسها الخطوات التي اتفقنا عليها في الفيديو السابق، والذي يتضمن الخطوات ال11 التي يجب اتباعها لتعلم اللغة الإنجليزية، ولكن بسرعة وبفعالية. ومن فاتته فرصة مشاهدة الفيديو فيمكنه مشاهدته مرة أخرى عن طريق الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو. إذن لنبدأ على بركة الله. Hello everyone. Hello everyone. My name is Zuhair. My name is Zuhair. I am 39 years old. I am 39 years old. I am from Morocco. I am from Morocco. I am a teacher. I am a teacher. I like football. I like football. I dislike rugby. I dislike rugby. إذن كما لاحظتم العملية التي قمت بها الآن هي تقديم نفسي للأشخاص الآخرين، أو تقديم نفسي للآخر. إذن شنو هي العناصر اللي اعتمدت عليها أنا باش نقدم نفسي؟ كانت كالتالي. أول حاجة هي greetings. Greetings. المقصود greetings هو أنه كيف نلقي التحية، مثل hi, hello, good morning, good afternoon, good evening، أو لا ببساطة كنقولوا good day. مع العلم بأن good day تعتبر من نقولوا وسائل إلقاء التحية اللي هي قديمة وكلاسيكية جدا بالنسبة للبريطانيين، ومبقاوش كيستعملوها بشكل كبير هاد الأيام. إذن لنحاول أن ننشئ حوار انطلاقا من هذه المعلومات التي تطرقنا إليها، أو المعلومات اللي استعملناها باش نقدموا نفسنا. إذن باش نعملوا هذا الحوار هذا سنقوم بطرح أسئلة والإجابة عنها باستعمال هذه المعلومات. إذن لنبدأ. Hi. Hi. What's your name? What's your name? My name is Zuhair. My name is Zuhair. Where are you from? Where are you from? I am from Morocco. I am from Morocco. What do you do? What do you do? I am a teacher. I am a teacher. And what do you like? And what do you like? I like football. I like football. How about your dislikes? How about your dislikes? Well, I dislike rugby. I dislike rugby. إذن كانت هذه هي الطريقة اللي يمكننا نبداو بها المحادثة ما بين شخصين ما كيعرفوش الواحد الآخر. إذن كما لاحظنا استعملنا هذه المعلومات هذه اللي قلنا هي greetings, name, origin, occupation, likes and dislikes. ونسينا بطبيعة الحال ال H. إذن كانت هذه أول خطوة بدينا بها، وكما قلنا في الفيديو الآخر الاعتماد على جمل وليس مفردات لوحدها.
آخر شيء سنقوم بالحديث عليه في هذا الفيديو هو نتعلم 5 ديال المصطلحات اليوم، ولكن في سياق ديال جملة. المصطلح الأول car أو سيارة. إذا نعملها في واحد السياق أو جملة. My car is old. My car is old. المصطلح الثاني care. I care about my family. I care about my family. المصطلح الثالث card. She lost her card. المصطلح الرابع careful. The old woman is not careful. المصطلح الخامس career. I love my career. إذا كانت هذه هي 5 المصطلحات اللي مطلوب منا أننا نتعلمها في هذه الحصة هذه. والسؤال ديالي هو واللي بغيتكم تجاوبوا عليه في لي كومونتير لتحت هو شنو القاسم المشترك ما بين هاد المصطلحات، أو شنو الملاحظة اللي لاحظتوا على هاد المصطلحات اللي هضرنا عليهم، واللي هي car, care, card, careful, career. شنو هو القاسم المشترك بين هاد المصطلحات هذه؟ وسأنتظر إجابتكم في التعليقات تحت الفيديو. شكرا لكم. كان معكم زهير جندوبي في أول درس من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من الصفر. عمتم مساء.